नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची जून मास 10 तारिख 2026 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी आंक चंदन यात्रा पड़िया रूपसा बालेश्वर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी सिमिली नुआ गाँ कोणार्कपुरी। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी बंध काटिया निश्चिंत कोइली कटक। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी कंटापड़ा अड़सपुर कटक। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी करंजिया डिहा वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी इंडोर पड़िया निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार शेष रजनी बालुगाँ स्टेशन पाख मंदिर पड़िया खोर्धा। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचबटी रे। यात्रा रंग महल आज हेउची तार तृतीय रजनी सियारिया गोविंदपुर ढेंकानाल। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार प्रथम रजनी मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहिची चाही। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार शेष रजनी पुरुषंड कलाबुणा पिपिली पुरी। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी देउली खोर्धारे। आजिर नाटक बऊ। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी धुमातपल्ली इंदुपुर ढेंकानाल। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी निरंजनपुर जटणी खोर्धा। आजिर नाटक जानुआर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी रामकृष्णपुर निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी दर्प नारायणपुर नयागढ़। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी पटणपुर डेलांगपुरी। आजिर नाटक गैंगस्टार। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी सिमर पंचुदल पड़िया खोर्धा। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी बारगड़िया जगतपुर कटक। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी 23पुर निर्मला बजार पुरी। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी छतिया जयपुर जाजपुर। आजिर नाटक आखि पलकरे
ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଜି ଉଦୟଗିରି କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପିଞ୍ଛା ବଣିଆ ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କେନ୍ଦୁଆଡ଼ିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଉଳାଙ୍ଗ ନୂଆହାଟ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାୟା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଈଶ୍ୱରପୁର ବାହାନଗା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଘାଗରା ଗାଁ ଅମରଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଧନପୁର କରେଇ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସରସଦା ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାରୀଗାଁ ଡିହକୁଳା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ମହାବଳା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ରେବତୀନଗର ବଡ଼ଧାନପୁର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଲିଅନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ବାରଗଡ଼ିଆ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଜଖପୁରା କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର 24/6/2026 ବୁଧବାର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 18/6/2026 ଗୁରୁବାର। ସ୍ଥାନ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଗୋଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ବେଣାଗଡ଼ିଆ ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଗଣ୍ଡରପୁର ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କୁଆଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।
से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।